Good afternoon. Patan sa atong uban ha. Yes, ma'am. Good afternoon. Maghatag ra ko unsa to kong ingon, 'di ba? Maghatag ra ko problem set or magklase? Ano kadumdum sa akong gi-schedule sa inyo ugma ay. Tanawon sa nako ha. Asa to akong reminder. Sa akong kalendaryo. Nara day. Tayo na akong Google Drive. Okay, para biology. Where's biology? And then week 1, session 2, I believe. This is week 1, session 2. Naka-discuss na kog application sa inyo ha, di ba? Bago lang. Hapon. Tanaw na ko. Human ako sa week 1 ha. Ngano di ay namoy kuan, namoy i-move nga class. Whole day. Apo na tong klase. Ay, okay na. So, nakahuman na tag week 1. So, ugma, maghatag na lang ko og problem set, which is, pwede ninyo siya mapasa until next week nga Tuesday. Okay? Okay ra ba? Hello? Sige. So, tita mag-meet ugma ha. Kamu tanan, STEM? Apil ang pikas? Kamura polite. Kisay mag-face. Hapon nila ha, inyo ha, buntag. Okay. Sige, sa whole day ta walay klase ugma, pero magbilin ko og problem set. Okay? So, let's wait for the others first. Gamay-gamay pa man mo diri. Good afternoon, ma'am. Excuse me, ma'am. Yes? Naya mong classmate nga yung gamiton nga account kay Prince Luis ang name. Lalaki ni babae. Johannes, ma'am. Johannes Dayag ang magamit. Johannes Tayag. Sige lang. Kay later, pag-answer sa kuan, sa seat work, kay ipabutang man ako ang aplido. Ha? Okay, ma'am. Thank you, ma'am. Yes, ma'am. Pwede rin na siya. Kay dito naman sa seat work ko mag-base sa inyo ang attendance po. You submitted application. Dili na ni siya, I have started. Tuman na. Mora ni. Okay na ni siya. So, pa akong explain. Kantahan ko na lang kaniya kung intent man ba? Kantahan. Hey, ma'am.
Good afternoon. Good afternoon, Greg. Sin Physics. Okay, I am now tracking the attendance because it's just few seconds to 3:30. And then a ay, sakit lagi taon sa to ah. Okay. And then a reminder to you students nga palihog na ko og submit sa mga kailangan i-submit. Agay sakit kaysa nalunggan kinsa naa. Okay. Palihog kog submit sa kailangan na i-submit. And then unsa pa ba? Palihog din kog comply sa dapat na i-comply kay mahuman na ta sa tuang week 1. Okay? And then maghatag na ko problem set. Okay, I'll give the problem set on Friday. Understand? Kasabot mo, maghatag ko problem set on Friday. Sa biology guys, ugma ko maghatag sa problem set para dili na mo ma-hassle kay mag face to face man di ay mo. So, ugma, dili ta mag-meet, di ta mag-meet, and then I'll give you a problem set. Akong i-upload dito sa Google Classroom. Okay? Inyo siyang ansiran. Ani na lang. Kay dili man siya pwede nga taas-taas dahil kay problem set man day siya. If I give you a long time, then dili na ma-valid ang ako ang scoring. Okay? So, ani na lang ha. I will give you the problem set tomorrow sa biology, pero I will give you until Friday afternoon para maansira na siya. And then, ang inyuhang chemistry, okay, inyuhang chemistry, inyong ansiran, kamulotang klase, kamulotang meet sa Google Meet.
Nakasabot mo sa akong buot paabot? Yes, ma'am. Okay, very good. Yes, ma'am. Okay ha? Sige na ha. So meaning, ugma, di ta magkita. Pero sa Friday, magkita ta dili. Kita. Mag, Mag-meet. Mag-meet. okay. Mag-meet ta sa Friday. Kaya na lang ha. Kay kamulutang Google Meet, kamulusad mong answer, and then I want you to open your cameras. Okay? So let's start our class. So this is the very last topic sa ato ang week 1. Okay? And then dili na lang sad nina ko siya i-appeal sa ato ang problem set because the most important concept nga kung gusto ma-retain ninyo sa ato ang week 1 nga topics is katong intermolecular forces. Okay? So kaniya siya, we will just simply breeze through the concept, okay, of the solids, of the crystalline solids and the amorphous solids. Okay, so we'll just simply breeze through the concept. Para later on, once nga tackle na dayon ta og mga stoichiometry, then it will be easier na dayon to comprehend nganong ingani ang result basta solid siya, nganong ingani ang result basta liquid siya or gas siya, ringan na. Kaya na may mga kuha na construct sa iyahang properties that will enable it to act differently despite having the same molecular symbol. Okay? So natin mga yan na ha. So let's start our class. So we will be discussing the two different structure of solids. Now we have crystalline solid and then amorphous solids. So unsay lahang difference? What is with crystalline? What is with amorphous? Okay. Crystalline solid is well ordered. Again, it is well ordered. Definitely ang arrangement, meaning naagid siya place, okay? Dili siya gubot, okay? Sa iyang arrangement sa iyang molecules, and then napili ang atoms and also iyang ions. Okay? Well ordered na siya. And then kasagara sa mga solid is crystalline, okay? Ga-form na sila crystallization. Now, example na is iron, the sand, the salt, and the sugar. Okay, most solid. Kasagara gid sa solid is crystalline. Now, so example na is this is iron pyrite. Okay, so FeS2. This is a crystalline solid. If you look at it under the microscope, imo siyang i-zoom mga 10 times. Okay, i-zoom nimo siya 10 times, makita nimo nga sa iyahang structure crystallized siya. Okay, crystallized siya. So the itsura sa crystallize. Okay, later atuhang makita. Okay? So ang amorphous, kung ang crystalline is well ordered and then definitely ang arrangement, naagid siya placement kung asa gid siya, ang amorphous is random. Okay? Dili siya well arranged. Gubot-gubot siya. Okay? Moingon kag kung ang crystalline iyahang shape kay puro kuan, puro tetrahedral, meaning puro siya square or puro siya kuan, puro siya paway nga bali. Ang amorphous is naay Y, naay square, naay circle, inga na iyang structure. Okay? Inga na ang amorphous. Kay random man ang arrangement sa molecules. Okay? Dili siya pareha sa crystalline nga diri ra gid ka nga area magstay molecule ha, kana dera ra gid imuhang tindugan molecule ha. So kani si amorphous kuan siya medyo kubot gid siya. Okay? So few of the solids are amorphous. So for example, glass, rubber, cotton, candy, and then butter. Unsa inyuhang makita nga difference sa example sa crystalline and amorphous? Okay, example sa crystalline solid is iron, sand, salt, sugar. Iron, sand, salt, sugar. Ang example sa amorphous is glass, rubber, cotton candy, and butter. Unsa inyuhang makita nga main difference sa ilaha in terms of properties? Sa kaha inyong ma-identify. Just knowing nga ang example sa crystalline is iron, salt, sugar. And then ang Is example, yes, go on. organic, ma'am.
Organic, parang Organic, natural lang. natural ang unsa? Crystalline, amorphous. Crystalline, ma'am. Ang crystalline. Actually, natural magyapon ang rubber. This is from a sap of a tree. Natural yang process magyapon. When you pasagdan lang na nimo ang sap sa tree nga mag-awas, it will become a rubber by itself. And then the butter, sa niya siya? Mixture naman yung butter, no? So si rubber ang kuan sa ilaha medyo natural gyud kayo. Naay tendency nga pwede siya natural. Okay? Pero ang iyahang mga kuan, iyahang dili nimo siya matawag nga organic ha, kay iyahang mga components kinaagya po yung mga organic molecules. Okay? So dili nimo siya matawag nga organic siya. Organic ang crystalline and then inorganic ang amorphous. So I'll take that answer. Yes, pwede nga murag mas natural. Okay, murag mas natural ang kuan. Crystalline solids. Okay, they exist naturally in nature. Okay, they exist naturally in an environment. Okay, I'll take that. Okay, how about the others? Sabihin nyo makita. Kuan, ma'am. Ma'am? For, Yes. oh. Go ahead. For me, crystalline, ma'am, I mean, amorphous is more fragile or easy to break than crystalline. Okay. Actually, that's true. Mas fragile ang amorphous compared kay crystalline. Kita na waragod ng example ni crystalline. Iron. Okay, diba? This is one of the strongest metals. Iron. Okay? Sand, salt, sugar. Okay? Kung imuhang iyabo ang sugar, mabuak ba siya? Hindi na, di ba? Kay buwak naman siya. Ay, kuha naman siya daan. Gagmay naman siya daan. Okay? So, dili na nimo siya mabuak pag ayo except kung imo siyang i-crush og tuyo. Kung imuhang ihulog ang glass, mabuak ba siya? Buak, ma'am. Buak siya. So, medyo weaker siya, no? Weaker siya structure compared kay crystalline. Si amorphous is weaker in structure compared kay crystalline. Okay? So, maora ba to? Napailain mahatag nga differences sa ilaha? Basin na apa? Wala na? Ga-expand, ma'am. Ang kuan, amorphous. Ga-expand ang amorphous. Okay. This is si tawagan ni relative nga situation. Kaning expansion niya. Okay? However, there is differences in their expansion. Kay mo expand mo extalin. However, unsay difference sa ilahang expansion? Ano na lang, unsay difference sa expansion ni crystalline ug ni amorphous kaha? Sa kay difference? Do you have any I idea? think, ma'am, kay mas fragile man ang amorphous, I think wider yung expansion than crystalline. Wider ang yang expansion or take it in this scenario. Okay, correct to siya. Pwede sa siguro, no? Correct ba? Lagi. Wider ba ang expansion? Relative gyapon siya. Ingani na lang. Okay, ingani na lang scenario. Okay? Di ba para mo expand ang isa ka solid, kailangan niya og unsa man? Para mo expand siya, kailangan niya og Init. changes sa Heat. heat. Yes, kailangan niya heat. Yes, high temperature. Kailangan niya changes sa iyahang temperature and it should be higher than its current temperature. Okay. Now karon, when it comes to temperature, unsay ilahang differences? Si crystalline yung si amorphous. Kinsay dali mag-expand sa ilaha with Amorphous. Amorphous. amorphous, di ba? Mas fragile man siya, meaning gamay rin ang tolerance sa heat. Yes, mas gamay ang tolerance kaysa sa heat. Okay? That's a good point. Kaysa sa crystalline. Si crystalline, kailangan siya dagko gyud nga temperature. Okay? Sometimes it will come into thousands. Mo bitaw ng kanang pagawaan bitaw sa mga iron works chuchu kay init kina sila nga area because they need they need a heat. Okay?
nga enough para maka-melt or maka-expand sa molecules sa iron. Okay? Pero i-compare nimo ang heat nga kailangan para ma-melt ang iron to the glass, mas lower ang kailangan nga or ang required nga heat ni glass. Okay? So inga na ilahang differences. Their difference in their tolerance for heat. Okay? Their tolerance for high temperature. Kana ganing cotton candy unsa gani imong kailangan ana para ma-melt siya? Unsa ra inyong Saliva. saliva ra no. Then gamay nga tubig, melt na din siya. Okay? So that's crystalline and amorphous. Nganong ingana man, nganong weak man ni si amorphous compared to crystalline. This is because of their structure. Okay? This is because of their structures in their molecules. So crystals, as I said a while ago, ordered siya. Okay? Naay order ang iyahang kasunod-sunod, ang pagka-stack sa iyahang molecules. Okay? So the smallest or repeated yung structure. Ano lang siya? Para mahimong ordered ang iyahang structure or para mahimong ordered ang iyahang mga molecules, gi-repeat lang niya ang structure. Ibali, kung ang structure is tetrahedral, then tetrahedral tanan structure sa iyahang molecules. Kung ang structure is trigonal planar, then trigonal planar tanan structure sa iyahang molecules. Kung maingon gani kag pa-circle, then pa-circle tanan structure sa iyahang molecules. Balik-balik lang ang structure niya. Okay? So the smallest repeating unit in a crystal or the smallest repeating structure in a crystal is a unit cell. It's called unit cell. Okay? So this is with all the symmetry of the entire crystal. It is three-dimensional. So 3D siya. Dili siya 2D. Kung 2D gani kay naara kay length, line, width. Kung 3D gani kay naa kay unsa? Length, width, height. Okay, LWH. Length, width, height. If I'm not mistaken. Lagi. Length, width, height. So nakay mga ingana. And then nakay radius. Nakay radius. Basta 3-dimensional. Okay? Kaya ni siya. So this one is called a unit cell. Okay? That box there. And then this is a 3-dimensional. Now the other structure there is just a repeating unit cell. Okay? May imagine ninyo, di ba? It's just a repeating unit cell. Okay? So pila ka lattice point ang connected para maka-create og isa ka unit cell? Pila ka lattice point? This is 1. This is 2. This is 3. This is 4. This is 5, 6, 7, 8. Okay, di ba? 8 ka lattice point. So tanaw nato kung maka-create batag the same unit cell with 8 lattice points. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the same ba ang itsura sa unit cell? Yes. Isa pa ha? Nagkuan ako. Nag-story ako. Wala man ko pen. Okay, again. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So the same ba ang itsura sa unit cell nga nasa iyang abay? Yes. Okay, the same. Okay? Maskin pag diri sa pikas. Okay, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ay, diri. Okay. 7, 8. Ano din siya, okay? So, the same ang itsura sa iyahang unit cells, okay? So, a unit cell is just a repeated structure, okay? One repeated structure in one entire crystal solid, okay? So, mao nang, kuan siya guys, mao nang kusog or, sani? Mao nang, ang iyahang mga intermolecular bonds is very strong, okay? Iyahang mga, or intramolecular itself, okay? Mga bonding niya is grabe kakusog. Kay plastado man ng iyahang molecules. Naka-plaster tanan ang molecules. Pareho ang distansya, okay? Pareho ang length, pareho ang height, pareho ang width, okay? So, similar tanan, arranged tanan. So, walay differences. So, dali ra mahawiran sa ilahang bonds, okay? Now, there are 3 types of unit cells. Naitulo ka type of unit cells. Kaya dili ra man na siya inga ng itsura sa tanan unit cells. Dili ra square ang itsura sa unit cells. Okay? So, the first one is the primitive cell or the primary cell or the simple cell. Simple unit cell. Okay? Primitive cubic. Simple cubic. Okay. Atoms are at the corners of a simple cube. Okay?
Pareani. Pareani this one. This is just a simple cube. The atoms are at the corner. Ang corner nga kung but pasabot is kanang naay lattice point. Okay? Hmm. Next, each atom is shared by 8 unit cells. So 1 atom per unit cell. Okay, so this is simple cubic or primitive cubic. The next one is the body-centered cubic, BCC. So the atoms at the corners of a cube plus 1 in the center of the body of the cube. So naiisa sa tunga. Okay? Naiisa sa tunga. So corner atoms are shared by 8 unit cells and then center atom completely enclosed. Okay? Completely enclosed. So meaning, naay duha ka atoms sa isa ka unit cell. Okay? Pwede hydrogen ning puti, dayon oxygen dayon ning tunga. Okay? So duha na siya ka different atoms. So lahi ra siya sa kuano, primitive. Sa primitive, pila ra ka atom na kay primitive? 8. Isa ka klase. Isa ka klase sa atom lang. Ay, Okay? saka Isa ka klase sa atom lang. Okay? Puti ra man na siya. Dinhi kay body-centered na siya ay pila. duha. Okay? And then unsa ra nga atom ang mag-touch with another atom katong naa sa Tunga. nasa tunga, mag-touch with another atom ba? Like ang sa Nasa tunga Sa corner. nasa corner. Kani lang sila ang mag-touch with another atom of the same structure. Okay? Pag kaniya siya, imo na siyang iabay sa another H2O. Okay, bali kuan lang or ano na lang, CH4 na lang. Okay, CH4 na lang. So if you dili siya CH4, sorry. CH8, okay? Kung imo siyang iabay sa another CH8, kanirang iyahang hydrogen ang maka-touch sa hydrogen of the other CH8 molecule. Nakuha? Yes. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ang hydrogen is kanang puti. Okay? So the face-centered atom, ang atoms niya duha ka buok, kay duha na ka buok ha, kay makatouch with the atoms of another molecule. Ngano man, kay naay atom sa kilid, that's one atom, and then ang atom nga nasa tunga is gipalibutan pod siya og the same atom. Okay? Gipalibutan po siya og the same atom. So naay nasa top, bottom, left, and right. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. 4 atoms lagi ning gibutang niya diri. Di man good. 4 atoms ba? Di man. Okay, this is just red. Okay? So, kung ingani gani siya, kung face-centered gani siya, at most naay upat ka atom sa isa ka molecule. Again ha, at most naay upat ka atom sa isa ka molecule. But this example, pila ra ka atom ang naa? Duha. Duha ra Duha. gyapon. Okay? Duha ra gyapon siya. Pwede ni siya may mong tulo, pwede ni siya may mong upat. Okay? So kinsay may mag-touch dani? Pila ka atoms ang mag-touch sa atoms of the other molecule? Duha ka klase. Duha gyapon ka atoms. Okay? Kana gyapon atom sa hydrogen ug sa carbon. Okay? Nakuha na? Yes. Yes, ma'am. Very good. So kato siya ha. This is very strong ang ihang bonds because ordered iyahang structure. Now, example sa crystal structure is ang structure ni sodium chloride. Sodium chloride is NaCl or commonly known as, sa pinaka-common name niya? Salt. Okay? This is also commonly known as salt. Okay. So, NaCl is face-centered cubic lattice. Okay? Face-centered siya. Meaning, ang iyahang iyahang atoms within a molecule is also found from either top to bottom or left to right. Okay? So, face-centered siya. So, two equivalent ways of defining cell units. So, naidwa ka pa maagi para ma-define ang unit cell sa NaCl nga structure. Either ang Cl nga ions ang naa sa corners sa cell, okay? Ang naa sa corner sa unit cell or ang sodium nga ions ang naa sa corner sa cell. Okay? So pareho ra man nag-ratio sila no. Pareho ra sila ratio because
1 chlorine is to 1 sodium man ang NaCl. Di ba? 1 chlorine is to 1 sodium ang ratio sa NaCl. How about sa water, guys? Unsay ratio sa water? 1:2. So, yeah. 1, kinsa ang 1? 1 Oxygen Oxygen. 1 oxygen is to to 2 2 hydrogen. hydrogen. okay, very good. Na si NaCl 1 is to 1 ra siya. Okay? So, namo ni siya ang structure sa NaCl. Either this first structure wherein ang Cl ions ang nasa kilid or this second structure wherein Na ions ang nasa kilid. Either way, pareho ra sila itsura. Okay? So, very structured, very arranged ang iyahang molecules. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So, next. Okay, crystals tend to have relatively sharp, well-defined melting points. Okay, kung imuha nang makita sa isa ka graph ang iyahang melting points, sharp na ang iyahang kwan. Sharp ang sharp ang decline, ang pagtaas o pag-ubo sa iyahang melting points. Kay tanan components niya are at the same distance from the same or are at the same distance and have the same numbers. Tanan components niya, tanan molecules niya, the same ang number of molecules, the same ang number of atoms, the same ang distance between atoms, the same ang number of ions, so tanan very very the same. So sharp ang iyahang melting points. Once nga moabot na siya sa iyahang desired nga melting point, then diretso bagsak, diretso maguba ang iyahang structure. Okay? So yan siya. So ang intermolecular forces nga gahawid sa iya is uniform. Okay? Walay kalainan ba? Wala kay sa isa ka side ang gahawid kay hydrogen bonds. Ang sa isa ka side ang gahawid kay dipole bonds. Okay? Dipole bonds. So walay ingana nga differences. Kung magingong kag hydrogen bonds ang nasa iya, then hydrogen bonds na tanan. Kung magingong kag ion-ion bonding ang nasa iya, then ion-ion bonding ang nasa tanan sa iyahang structure. Okay? So that's why the same amount of thermal energy ang kailangan para mabuak ang iyahang structure, and then it's very high. Okay? It needs very high thermal energy which results to very high temperature. Okay? So, muna po siya for crystalline solid. So any question? Yan, ma'am. Okay. So let's go with amorphous. Unsa na yung oras? Hapit na tamo human. Oh my God, 3:54 pa. Okay. So, na two characteristic properties ang amorphous solids. Okay? So, when cleaved or broken, okay, kung matastasan siya or mabuak, they produce fragments with irregular and often curved surfaces. Okay? Irregular, then curved surfaces. How about sa crystal kaha? Once nga imo siyang buak og tuyo, unsa kayang itsura? Na kay irregular shape sa iyang surface, na kay kurba, or smooth lang siya? What Sabag do to, you... ma'am. Ito nga. Ha? Matunga, ma'am. Murag na kurba. Mura siya, Murag na kurba. sa kuan? Crystalline solids? Smooth lang siya ba? So, ingano lang siya. Kaya opposite mo siya sa amorphous. Okay? So, smooth lang kasagara ang surface sa crystalline solids kung imo siyang tungaon. However, sa crystalline, ay sa sorry guys, nawala na nung sa kong gipangingon. Sorry. So, smooth ang surface sa crystalline solid kung imo siyang tungaon. Okay? Crystalline solid. However, sa amorphous solid, naa siya'y irregular and kurbada nga surfaces. Okay? And then, amorphous solid have poorly defined patterns. Okay? Na siya dili definite yun nga patterns. Kung moingong kag na siya tetrahedral na, siya trigonal planar. Kung na siya circle na, siya square. Kung na siya triangle na, siya oblique. Okay? So, inga na ang iyahang itsura. So, for example, this one. This is an example of an amorphous solid.
So kung i-compare nimo siya sa crystalline solid, grabe siya ka gubot. Okay? Irregular pag yun ang structure sa iyahang molecules. Naay dagko, parani oh. Okay, naidag ko like this. Ay naidag ko like this one, and then naigagmay like this one, then naay medium size. Okay? So lahi-lahi ang sizes sa iyahang molecules and very irregular. That's why lahi-lahi sad ang ilahang intermolecular force nga gahawid. Okay? Lahi-lahi ang intermolecular force nga gahawid sa ilaha. Okay? So the more nga mas dako ang molecule, I don't know if maka-remember ba mo. The more nga mas dako ang iyahang molecule, the more nga mas prone siya to what intermolecular force. Nato siya sa ako ang kuan. Na siya sa akong first nga discussion. Nakagibutang na to. Sa paha. If you remember then please tell me. Ikuan part 1. Unsa ka nga intermolecular force ang mas magamit basta mas dako ang molecule, mas dako siya in size. What intermolecular force kaha dani? As far as I remember, that's kuan. That's van der Waals or London dispersion. Pero ako sangi double check. Okay? Para di tama pong kasi dili man di mao. Okay? Okay, very nakuha na nako. Okay? So the more nga mas dako ang molecule, the more nga London dispersion ra ang gawid sa iyaha nga intermolecular force. The more nga mas gamay siya, the more nga dipole-dipole lang ang gawid sa iyaha nga intermolecular force. Nakasabot? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. So kani most probably unsa ka nga mga intermolecular forces ang naada ni? London dispersion and Dipole. dipole. Nganong wala mo ko nag-mention ng hydrogen bonding? Ha? Because hydrogen bonding is commonly found in liquids and gases. Dili kayo siya common sa solids. Okay? So mo nang dipole lang sa takaron og London dispersion. Okay? So although the chemical composition and the basic structural, excuse me. Okay, this is an example, guys. This is an example of crystalline solid and amorphous solid nga pareho silang molecules. Okay? Pareho silang molecules. Pero nganong ang isa is crystalline, ang isa kay amorphous. Okay? So for an example of this is the quartz. Natin ginatawag quartz crystal and then quartz glass. Okay? They are both SiO2 and then consist of link SiO4 tetrahedra. However, ang isa is crystalline, which is quartz crystal. The other one is amorphous, which is quartz glass. The reason why ingana ang nitabo is because ang arrangement sa atoms o ang ilahang the way nga pagka-stack sa ila is different. Okay? So, we have this one. So, mao ni siya ang arrangement sa quartz. Okay? Mo ni ang arrangement sa quartz. Okay? And then mo ni ang quartz crystal. And then this is the arrangement sa quartz glass. Okay? So, pareho sila, guys, nga naay SiO2, pareho po sila nga naay SiO4. Like this one. This is SiO2, and then this structure will consolidate the SiO4. Okay? So, na sila SiO2, and then na sila mga SiO4. Pero lahi-lahi sila pagka-arrange. That's why naay quartz crystal, and then naay quartz glass. Okay? Okay. And then, ang unit cell niya, Dani, guys, ang unit cell ni quartz crystal is this one. Okay? Muna iyahang unit cell. Nagbalik-balik lang ba ni siya nga forma?
Kaniya? Nagbalik-balik Yes, pa ba ma'am. ni siya? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Pila siya gibalik? Based on the kwan. Unom. Unom. Okay? Now, dire, na may unit cell ang quartz glass? Na unit cell ang quartz glass? Wala. 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 Kay lahi-lahi ang iyahang structure. Very good. Okay? Wala. Okay? So, nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, very good. So, guys, ako din idugang ha, nga agod niya siya plaster. Okay? Agod niya siya plaster ang pagkapurma sa iyahang structure. Kay ang cooling rate niya happen for a long period of time. Kasagara, ang quartz crystal, they are rare. Okay? Quartz crystal are rare because they take 1,000 years para mapurma. Again, they take 1,000 years para mapurma. Now, quartz glass, just enough na sa iya ang as fast as 1 day para maporma. Okay? As fast as few days or few months para maporma. Pero si quartz crystal, 1,000 years. So, unsay mas mahal? Quartz crystal, quartz glass. Quartz crystal. Quartz crystal. Okay. Yan na siya. Kung mamalit mo po hunog mga alahas, once nga makakuha na mo no, makaabot na mo professional age, once maka-graduate na mo, or kung namoy trabaho karon, di ba kay kailangan man kita mag-invest sa mga butang nga pawnable, mga butang nga pwede na ito mabaligya, mga butang nga gasaka ang price as time goes by. Okay? So kailangan ang imuhang paliton kay katong mga na-labeled as or authenticated as quartz crystal, not quartz glass. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Very good. So kasagaran si quartz glass, makita ra ganina siya sa mga baso. Okay? Na uban branded branded nga baso ang ilahang gibutang nga glass nga gigamit is quartz. Okay? Ano siya. Sumudi na ilang na yun, ilang pikion as quartz crystal. Okay, pareho ra siya og formula. Okay? Or chemical composition. Okay. So, we have now our seat work. Again, unsa gani buhaton para mag-answer sa seat work? Write your Isulat ng apelido. Right answer at not back. apelido kaya inyohang answer. Okay? So, the instruction is, you need to identify whether the given figure is that of a crystalline solid or amorphous solid. So, meaning, ang inyohang pilihan ra is crystalline solid or amorphous solid. Nakuha? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, are you ready? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Natay bagong nga rule, guys. Natay bagong nga rule. After 1 minute, ako nagipakita sa inyo ha ang structure. And then after 1 minute, mag-countdown mo kung 20 seconds. Again, mag-countdown kung 20 seconds. Within the 20 seconds, you need to enter your answer. Okay? You need to enter your answers. So meaning before the countdown, before the 20-second countdown, wala say mag-answer sa chat. Nakasabot? Yes, ma'am. Okay. So 20 seconds ha, haya mo mag-enter sa inyong answer. Okay. So this one, identify whether the figure or the structure is a crystalline solid or amorphous solid. Okay, I'll give you 1 minute. Una-una sa ninyo, tanawan ninyo tarong ang structure. Okay, identify whether na siya unit cell or wala. Okay, and then I'll do the countdown. Okay, so kuan pa, 40 seconds to go. Wala say mag-send ha, wala say mag-send. Ten seconds. Okay.
3, 2, 1. Okay, are you ready to send your answers? Okay, I'll do the countdown now. 20, 19. Send your answers now. 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Okay? So, si Shini ang last nagpasa. Okay? So, sa inyo hang mga answer. Lahi-lahi no. Na naging on amorphous, na naging on Libog. crystalline. Libog kayo siya. Okay. Let me ask you. Na unit cell, wala. Sa inyong tanaw, na unit cell, wala. Wala, Wala. ma'am. Okay, wala. Wala. Okay. How about I tell you nga naa? Like, this is the lattice point. This is another lattice point. This is another lattice point. This is another lattice point. And this is the middle one. Okay? How about I tell you na ingani ang iyahang unit cell? Makita ninyo? Yes, ma'am. Naa siya unit cell? Ay, na siya unit cell? Wala. Ata. Ah. Okay na siya unit cell. Pila ka unit cell? Pila ka lattice points niya? 1, 2, 3, 4, 5. 5. 5 ka po. Kapila lang Ay, to nga. five. Kapila lang to nga. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. So mag-count ha, kung mabot bag 5. Okay, 1, 2, 3, 4, 5. Is this a 1 unit? Is this another Yes, unit? ma'am. Yes, Okay. ma'am. So what this one? 1, 2, 3, 4, 5. Is this another unit? Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. This one. 1, 2, 3, 4, 5. Is this another unit? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. So na arrangement yang structure wala. Na. Na arrangement yang structure. So this is a Crystalline. crystalline solid. Okay? This is Nalibog. actually a diamond. Okay lang na siya. Okay? So I'll give this as a practice na lang. Practice na lang sa. We have 3 other kuan man sad, 3 other seat works. Okay? So this is just a Yes, ma'am. practice test. Okay. Yes, ma'am. So this is a diamond and this is a crystalline solid. Okay? So si diamond guys, igagaw na ni quartz. And quartz is a very good example of a crystalline solid. Okay? Next, this one. Identify if crystalline siya or amorphous. Okay? Identify if crystalline siya or amorphous. Okay, I'll give you 1 second. Okay. Less than 60 seconds left. Okay. Tanawag tarong kung crystalline ba na siya or amorphous. Tanawag tarong kung na ba siya unit cell or wala. Thirty seconds. Saan to? Kinsa na ba? Kanang nagpa-music sa gawas. Ay. PE man di ay. Ay katong sa kwan, women's. Ay, okay. Okay, ready na mo mag-answer? Hala, na-click. Agay, umali, not following instruction. Agoy. Okay. Sige. Ayaw na mo pag-una-una pero ha? Okay. Your timer to answer starts now. 20, 19, 18,
17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 1, 2, 3, 4, done. 1, 2, 3, 4, done. 1, 2, 3, 4, done. Okay? Okay, si Angel last nag-answer. So, kasagara, if not all, okay, majority if not all answered amorphous. Ganong nakaingon mo nga amorphous siya? Inorganized. Yes, inorganized siya. Okay? Makita sa ninyo diri no, lahi-lahi siyang shapes. Like for example, this one, baga kayo iyahang mga kuan, lattice structure. Okay? Kita ninyo, napa siya'y kuan. Sani? Napa siya'y connection between these three molecules and then this one wala na. Okay? So dili siya pareho og structure. Wala siya unit cell. Okay? So this is an amorphous glass. Okay? This is a glass. This is the molecular structure of a glass. Okay? So si Si ng red, oxygen ng O. Ay, oxygen ng O. Oxygen ng blue. Okay? So next, this one. Identify whether this is an amorphous or crystalline solid. Identify whether this is an amorphous or crystalline solid. Your timer starts now. Ayo sa pag-answer ha. I'll give you 1 minute to decide if amorphous siya or crystalline. It's 1 minute. 40 seconds left. Bago pa na 40 seconds eh. 30. 20. 10. Okay, are you ready to send your answers? Your timer for you to send your answers starts now. 20, 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 9, wala lang follows instruction. 3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. 5, 4, 3, 2, 1. Done. Okay. So, si Drosolas nagpasa. Okay? Okay. So, ang inyong answer, if majority, if not all, answered amorphous. Gano man? Diba? Gapon siya Yes. Lagi po siya definite unit cell. Okay? Wala siya definite unit cell. And then, grabe ka, gubot ang iyahang structure. Okay? So, this is a soda glass. Pag mag-iyon gani kag soda glass na siya'y sodium, naka-apil. Okay? So, soda glasses, medyo rough ni siyang texture kaysa sa normal nga glass. Okay? So, that's soda glass. Okay? So, next, last one. Okay, tell me if this is a crystalline or an amorphous solid. Tell me if this is a crystalline or an amorphous solid. Okay, timer starts now. 40 seconds lang. Okay, taas na kayong 1 minute. Okay. 30 seconds. $20 seconds.
20 seconds. Yes, sir. 10 seconds. Okay. Your timer to send your answer starts now. 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay. So, 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. 5, 4, 3, 2, 1, done. So, si Duke Harvey ang last nag-send. Okay. So, majority sa inyo is nagingon nga crystalline solid siya. Anong nakaingon mo nga crystalline solid? Kasi yung kaganina na example, Na ma'am. unit cell. Na unit cell. Okay? Sana lang na siya unit cell. Pila ka lattice points iyahang unit cell? 4. 4. Okay? Na ay 4 nga lattice points. Okay. Like this one. This is 1, 2, 3, 4. Okay, another 1, 2, 3, 4. Another 1, 2, 3, 4. Okay, so na 4 ka. Actually, this is 5 pero di man siya 3-dimensional kayo din na to makita yung pagka 5. Okay? So this is a crystalline solid and this is silicon dioxide. This is a solid called silicon dioxide. Okay? This is still a glass, I mean a crystal. Okay? A crystal solid. Okay? So any question? And so far, ma'am. Okay, very good. So, I assume nga nakabalo na mo noon sa diferensya sa amorphous and crystalline. Unsa gani nga solid? Unsa gani nga solid ang kinahanglan og taas nga temperature haya siya mabungkag? Crystalline or Crystalline. crystalline? Very good. And then the weaker solid is the Amorphous. okay, very good. Now let me ask you, kanang yung sanina, unsa kana siya? Crystalline or amorphous? Amorphous, ma'am. Amorphous. Very Kadali good. mas manog. Yes. Okay? So, kana lang siya ang examples of crystalline and amorphous solid. So, any question before we proceed? Before we end our class? Mag-end naman data. Sorry. Any question? None so Wala, far, ma'am. Clear na, ma'am. Clear. Okay, very good. Okay? So, please prepare. Please study and prepare. Ako din i-upload ang mga PPT di ay. Uy, dapat ko malimot na. Okay? I need to upload the PPTs para na mo yung ma-studyhan. Okay? Okay, nara dito ang mga seatwork. So, please open your camera para sa ato ang documentation. Okay? Face your cameras. Gamay, dua pa akong nakita. 3, 4, 5. Okay, nara, dagan-dagan na. Okay, ready? 1, 2, 3. Smile. Okay, so that's it. So thank you so much for your time, guys. Again, we will not see each other tomorrow. Dito na ta sa, kano sa? Friday. Friday. Okay. So Monday. thank you, guys. Friday, uy. Okay. Thank you, guys. Bye, ma'am. Bye. Thank you, Thank you, ma'am. ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Good Bye, night. Jen. Good night.